যারা আপনার থেকে দূরে যেতে চায় তারা ইচ্ছা করে আপনার ফল্ট, আপনার উইকনেস খুঁজে বের করে আপনাকে ছাড়ার জন্য। ইট ডাজন্ট মিন যে আপনার কোনো ফল্ট আছে, তারা খুঁজে বের করতে চায় কারণ তারা আপনার সঙ্গে আর থাকতে চায় না। কথা ঠিক আছে কিনা বলেন? তাদেরকে আপনি থাকার জন্য হাজারটা কারণ দিবেন এবং তারা আপনাকে ছাড়ার জন্য জাস্ট একটা বাহানা খুঁজেই পালায় যাবে। ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য কবি খুব সুন্দর করে লিখেছেন, जो रहना चाहता है वो हमेशा रहने का रास्ता निकाल लेता है, जो रहना चाहता है वो हमेशा रहने का रास्ता निकाल लेता है, और जो जाना चाहता है वो हमेशा जाने के लिए एक बहाना ढूंढ लेता है। चाहे जो भी हो तुम्हारी जिंदगी में जाने दो जाने वालों को, चाहे जो भी हो तुम्हारी जिंदगी में जाने दो जाने वालों को, और याद रखो अल्लाह मोहब्बत करता है हर चीज उस पर छोड़ने वालों को। दिल को थोड़ा सा समझाओ, दिल को थोड़ा सा समझाओ कि जबरदस्ती कुछ भी नहीं होता। दिल को थोड़ा सा समझाओ कि जबरदस्ती कुछ भी नहीं होता, जो किस्मत में ना हो वो कभी अपना नहीं होता। আরে ভাই, যে থাকবে সে থাকবে, আর যে যাওয়া তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেও তাকে ধরে রাখা যাবে না। ঠিক কিনা বলেন?